हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आप समस्ते भले थे। तो आजिकार नुआ भिडियो को आपको बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। तो आम गाँव में जो एवं चाष हो धान चाष तो सेटा आपण को देखेबी आमर तली रुआ केमती हो तो तार किसी दृश्य आपण को देखेबी ये भिडियो शेष पर्यंत देखूँ। तला रोचंती आमर जी आसती तला रोइवाई तो तांकर गीत शुणिक मत बहुत खुशी लगिला। तो आपण मानक केमती लगे मुझे जानी तो ये भिडियो पूरा शेष पर्यंत देखूँ मजा आसଯିव। माटीते जन्म हमारे এইখানে मोर डेरा बन पहाड़े नदीर आड़े जिल्लाटा मोर घेरा এই माटीते जन्म हमारे এইখানে मोर डेरा आमी बड़ रसिकिया এই मयूर भंजेर छानाय आमी मयूर भंजिया এই बन झाड़ेर छानाय आमी झुमर रसिया এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই বহন পিড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই বন পিড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া চৈতি পরব সবাই তো জানেছে ছ নাচে জিল্লাটা নদীর আড়ে জিল্লাটা মোর ঘেরা এই মাটিতে জন্ম আমার এইখানে মোর ডেরা বন পাহাড়ে নদীর আড়ে জিল্লাটা মোর ঘেরা এই মাটিতে জন্ম আমার এইখানে মোর ডেরা আমি বড় রসিকিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই ঝুমর পিড়ের ছানায় আমি ঝুমর রসিয়া এই ময়ূর ভঞ্জের ছানায় আমি ময়ূর ভঞ্জিয়া এই ঝুমর পিড়ের ছানায় দিবাসি মিরি মাজা ভালো সঙ্গে সরোজে গাড়া ফুলে কামায় পড়া
आपको देखिए केमती लगिला कमेंट माध्यम निहाती जनइबे। आशा करुँची आपको वीडियोटी भल लगी जदि भल लगी लाइक कमेंट शेयर निहाती करेंगे।